Hello po, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from CoinPH to GCash wallet. Open nyo lang po yung CoinPH nyo, then click nyo lang po yung portfolio. Makikita nyo po dyan sa taas, meron pong withdraw. Click nyo lang po, then cash out. Tapos i-click nyo lang din po dyan yung GCash, Max, then next po. Enter nyo lang po yung name nyo at saka mobile number, then click nyo lang din po yung sa baba na next. Yan po yung lalabas. Click nyo lang po confirm. Tapos yan po, wait nyo lang po yung verification code. Pag enter nyo po ng verification code, yan po yung lalabas. I-click nyo lang po yung check details. Tapos makikita nyo po successful na po siya. Balik po kayo dun sa portfolio. Kita nyo po, wala na po yung pera nyo dyan. Punta na po kayo sa GCash nyo. Open nyo lang yung GCash nyo. Then enter nyo po yung PIN number nyo. Ayan po. Then, check nyo po sa history para ma-sure nyo po na pumasok na po yung pera nyo dyan. May kita nyo po may cash in from CoinPH. Yan na po yun. Yun lang po. Thank you po.